बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक मलिक, CEO फेरी मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में लगी हुई जंग के बाद जो दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल है, उस चीज़ को सामने रखते हुए इसके पाकिस्तान में रियल इस्टेट के ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं या क्या असरात हैं। जिस तरह दुनिया देख रही है, आप सबको मालूम है कि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में पिछले कोई 1.5 महीने से जंग लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया और कल इसमें बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त हुई और 15 दिन के लिए दोनों ममालिक जो है वो जंग बंद करने पर आमादा हो गए। अब हम देखते हैं कि जब ये जंग हुई, ये तकरीबन कोई 45 डेज़ तक ये जंग चली। इन 45 डेज़ के अंदर दुनिया बहुत ज़्यादा तब्दील हुई। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप कह सकते हैं कि मार्केट ऑब्जर्वेशन है। जो हम यहाँ बैठ के या जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं वो जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके बाद हम ये समझते हैं कि जो मैं आपको क्लियर करूँ कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 18-20 लाख लोग, अराउंड 2 मिलियन लोग जो है वो दुबई में है, जो कि सालाना पाकिस्तान को रेमिटेंस की सूरत में आप कह सकते हैं कोई 7 से 8 अरब डॉलर अप्रॉक्सीमेटली वो पाकिस्तान भेजते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान से जो अनडॉक्यूमेंटेड अमाउंट है, जो रकम है जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, हवाला हुंडी के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जाती है, वो भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो इसके ऊपर कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दी जा सकती, तो वो अमाउंट जो है वो भी अराउंड 5 से 6 अरब डॉलर जो है सालाना वो पाकिस्तान से दुबई जो है वो मूव होती थी, जो कि मुख्तलिफ वहाँ पर जो है सेक्टर्स में इन्वेस्ट होती थी, जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करते थे। लेकिन इन हालात के बाद हम ये समझते हैं कि वो रकम जो पाकिस्तान से इलीगली तौर पे दुबई शिफ्ट होती थी, वो रकम कम से कम अब शिफ्ट होना बंद हो जाएगी। वो रकम पाकिस्तान के अंदर ही सर्कुलेट करेगी, क्योंकि लोगों ने कम से कम ये रियलाइज़ कर लिया इन हालात के बाद कि जो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप दुबई को देखें, हम दुबई के अगेंस्ट नहीं है, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उनके हालात पे रहम करे और ये जो जंगी हालात बने हुए हैं इनसे जल्द से जल्द जो है दुनिया को निकलने का मौका मिले। लेकिन कुछ रियलिटीज़ होती हैं जिनसे इंसान भाग नहीं सकता। दुबई जो है वो उन्होंने इतनी अट्रैक्शन पैदा की थी कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट वहाँ पर मूव होती थी। लेकिन अब चूँकि हालात ये जंग के बाद कुछ ऐसे बन गए कि अभी बाज़ाहिर नियर फ्यूचर जो है ऐसे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे कि कोई न्यू इन्वेस्टर या न्यू अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट दुबई की तरफ मूव हो। तो अब सोचें कि जो 5 से 7 अरब डॉलर या 5 से 6 अरब डॉलर पाकिस्तान से दुबई की तरफ हर साल मूव होता था। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये आलमोस्ट उतनी ही अमाउंट है जितनी रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान को दुबई से मिलती थी। उतनी ही अमाउंट जो है वो पाकिस्तान से इलीगली तौर पे वापस दुबई में मूव होती थी, शिफ्ट होती थी। तो अब ये रकम जब वहाँ जाना, शिफ्ट होना बंद हो जाएगी, तो आप सोचें कि ये रकम जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगी तो पाकिस्तान का रियल इस्टेट सेक्टर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट होती थी जो बाहर जाके होती थी, तो यहाँ पर उसने रियल इस्टेट सेक्टर में ही रहना है। तो अगर आप सालाना 5 अरब डॉलर जो है जो आपका बाहर जा रहा था, आप उसको रोक लेते हैं और वापस पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान की रियल इस्टेट कहाँ अप्लाई करेगी। पाकिस्तान की इकानमी की कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो हम हर साल जो है वो 1.5 से 2 अरब डॉलर के लिए IMF की तरफ भागते हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर वो अमाउंट जो 5 से 6 अरब डॉलर सालाना आप इलीगली तौर पे आपके लोग जो हैं वो बाहर मूव कर रहे थे, वो अगर स्टॉप हो जाएगी तो पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बूस्ट करेगी। और फिर इसको जब हम कंपेयर करें कि आप किसी और मुल्क में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और खुदा न खास्ता वहाँ पर जंगी हालात पैदा हो जाते हैं, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, तो वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट बचा कर लाना तो दूर, वापस आना भी जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। अभी हम देख रहे थे जिस तरह के 3.5 लाख डॉलर जो है, 350,000 डॉलर जो है वो प्राइवेट जेट जो है वो दुबई से लेकर रियाज तक की फ़्लाइट का चार्ज कर रहे थे। तो ऐसे हालात में जब इंसान की ज़िंदगी बचाना, अपनी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने का तो फिर सोचा भी नहीं जा सकता। इस चीज़ को जब हम देखते हैं तो फिर इसका ये नतीजा निकलता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपने मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आपकी हो तो उसको कम से कम आप किसी स्टेज पर भी मूव करने का नहीं सोच रहे होते।
اب میں اپنے ان تمام دوستوں سے، ان اوورسیز پاکستانیوں سے مخاطب ہوں جو پاکستان انویسٹمنٹ اپنی واپس لانا چاہتے ہیں یا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ آپ نے جب انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنی ہے تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر ریلائبل کمپنیز کے ساتھ، ریلائبل سوسائٹیز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مارکیٹ میں اچھے کام کیے ہیں، لیفٹ رائٹ آپ نے دیکھ کے فراڈیوں سے بچنا ہے۔ اس ٹائم بہترین چیز جو ہوگی، بہترین جگہ پہ انویسٹمنٹ ہوگی، انویسٹمنٹ کا یہ بہترین ٹائم ہے۔ اب آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا، اور اس ڈیسیژن میں آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں، ایسی کمپنیز کو نکالیں، ایسے پروجیکٹس کو نکالیں، ایسی سوسائٹیز کو نکالیں جو مارکیٹ میں جنہوں نے کام کیے ہوں، بہترین کام کر رہے ہوں، ریئل کام کر رہے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کریں اور اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کریں۔ اور گورنمنٹ کے تمام اداروں کو سنجیدگی سے اس چیز پر سوچنا ہوگا کہ ایسی کون سی ریزنز تھیں جس وجہ سے آپ کا اپروکسیمیٹلی 5 to 7 بلین ڈالر پر اینم دبئی موو ہو رہا تھا، ایسی کون سی اٹریکشن جو ہے وہ دبئی نے دی تھی، وہ ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ اٹریکشنز ود ان پاکستان آپ کو، اپنے انویسٹرز کو، اپنے لوگوں کو، اپنے اوورسیز کو آپ کو دینی چاہیے۔ یہ ایک جینون مارکیٹ ہے، یہ 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے۔ آپ خود امیجن کریں کہ دبئی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دبئی کے اوپر رحم کرے، ان کے حالات بہتر کرے۔ 8 سے 10 لاکھ آبادی کا ملک ہے، اگر وہ اتنی اٹریکشن دنیا کے لیے پیدا کر سکتا ہے تو ہم وہی اٹریکشن اپنے ملک میں، باہر کی دنیا کو چھوڑیں، اپنے اوورسیز کو کیوں نہیں دے سکتے؟ ہمیں اپنے اوورسیز کو ٹرسٹ دینا ہے، وہ اٹریکشن دینی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اوورسیز جو پاکستان سے، ہم پاکستانیوں سے کہیں زیادہ جو ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جو باہر ملک سے باہر رہتے ہیں ان کو ملک کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں گے۔ اور جب ہمارا اوورسیز ہماری پالیسیز کی وجہ سے، ہمارے گورنمنٹ کے اداروں پر ٹرسٹ کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کو بیرونی قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گورنمنٹ کے تمام اداروں سے جو کہ انویسٹمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سے التماس کروں گا کہ ایسی پالیسیز بنائیں جس سے آپ کے ملک کے انویسٹرز کا آپ کے اوپر اعتماد بحال ہو، نہ صرف بحال ہو بلکہ اعتماد بڑھے، اور وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہی انویسٹ کریں، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ فلائی کرے گی۔ جب آپ کے انویسٹر کا اعتماد آپ کی پالیسیوں پر بڑھے گا، اس سے انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آئے گی۔ اس کے بعد جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی جو پالیسی ہو اس میں جو انویسٹمنٹ اب باہر سے بھی واپس پاکستان آتی ہے، تو اس کے لیے بھی میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ کچھ اس طرح کا ایمنسٹی دے دی جائے کہ جو اماؤنٹ باہر سے آئے، جو رقم باہر سے آئے، اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے اس کو وائٹ ڈکلیئر کرے، اس سے اس کا سورس نہ پوچھا جائے، کیونکہ اگر ہم ایک انالیسس کرتے ہیں کہ پچھلے 20 سے 25 سالوں میں پاکستان سے اراؤنڈ 150 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دبئی شفٹ ہوئی ہے، جو ایسٹس کی صورت میں ہے۔ وہاں سے جو انویسٹمنٹ اب لوگ واپس پاکستان میں لا سکتے ہیں یا لانا چاہتے ہیں، تو ان سے ان کا سورس نہ پوچھا جائے، ان کو ون ٹائم اس کے اوپر ایمنسٹی دی جائے۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ پاکستان کے اندر ایسے سیکٹرز ہیں، جیسے ریئل اسٹیٹ کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں تو میں ریئل اسٹیٹ کی ہی بات کروں گا، کہ ایسے لوگ جو یہاں پر بیٹھ کے ریئل اسٹیٹ میں فراڈ کر رہے ہیں یا ایسے پروجیکٹس مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی کا پاکستان کے اوپر اور پاکستان میں کام کرتی ہوئی کمپنیز کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا یا ان کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے ان کے اوپر ایسی پالیسیز بننی چاہیے کہ جو پروجیکٹس جن کی این او سیز نہیں ہیں، جو سوسائٹیز جن کے پاس این او سیز نہیں ہیں، وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں سیل نہ کر سکیں، تاکہ جب وہ سیل نہیں کر سکیں گے آپ کے انویسٹرز کے ساتھ، انویسٹمنٹ کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ نہیں ہوگا۔ جب آپ کے اوورسیز کا، آپ کے اداروں کے اوپر، کام کرنے والے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ بحال ہوگا تو آپ یقین جانیے جتنے ڈالرز پاکستان کو ہر سال ضرورت پڑتے ہیں
ही ज़्यादा डॉलर जो है वो आपका ओवरसीज़ यहाँ पर पाकिस्तान में लगाने को तैयार है। उसके पीछे सिर्फ उनको जो है आपको एतमाद देने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे थे कि अभी पिछले दिनों में पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा लॉ पास किया है कि अब कोई बंदा जो है जिसके पास लैंड नहीं होगी वो फाइल सेल नहीं कर सकेगा, उससे पहले उनको QR कोड इशू किए जाएंगे। इसी तरह कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आते हैं तो जो बिल्डर्स होंगे, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो हाई राइज के ऊपर काम करते हैं, उनके साथ भी यही पंजाब गवर्नमेंट सलूक करने जा रही है, जो कि हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इसी तरह के इनिशिएटिव लें और विफाक में भी इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए कि कोई बंदा जो है जिसके पास 100 कनाल ज़मीन होती है और वो 2000 फाइल मार्केट में बेच लेता है, ऐसे लोगों को जो है वो गवर्नमेंट की उसमें लेना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, आपके ओवरसीज़ का ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होता है और आपने सबसे पहले उस ट्रस्ट को डेवलप करना है। उस ट्रस्ट जब वो ट्रस्ट होगा तो आपके मुल्क में जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, जितनी पाकिस्तान को सालाना डॉलर ज़रूरत होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो आपके रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ये वाहिद शोबा है जिसको अगर आप फ्री हैंड दें, पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि रियल इस्टेट सेक्टर में काम करने वाले लोग जो हैं ये वो लोग हैं जो अरबों डॉलर सरमायाकारी पाकिस्तान में ला सकते हैं ओवरसीज़ के थ्रू जो आपको इन्वेस्टमेंट मिलनी है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस शर्त यह है कि आपको अपने मुल्क में ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, फिर उनके ऊपर जो आप पॉलिसीज़ बनाएं, फिर उनके ऊपर आपने पहरा भी देना है। आपके इदारे एक्टिव हों, आपके इदारे जाग रहे हों, उनको पता हो मार्केट में कौन सा प्रोजेक्ट सेल हो रहा है। जो हो रहा है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद हो रहा है या बिफोर हो रहा है। अगर बिफोर हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपके ये एक्शन आपके इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है और हमें वक्त के साथ तब्दील होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस दुनिया को अमन व अमान से रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जिस तरह कल रात अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान को हमेशा इज़्ज़तों से नवाजे। पाकिस्तान जिंदाबाद।